Apan na din. A burger, burger. May chopstick. Hi! Waka sa na video, mga muamin mo, muamin. My God! Ano ko na mo? Ano basta mga... Bigyan ako mapapot. Ay, dili sa lang. Bert, tingnan ni Bert. Pero tilawan sa isa, no? The shot. Sila saya. Nami, tilawi. Go, go. No. Jumpa. Blue. Go. Go. Shot. Isog. Okay lang. Kaya pa. Isog te, dili ko wala isog. Dili kay isog lang. Wala na po dito. Yawa makayawi. Ay, mana ka diri yo? Anak ka, go. Asa may una ni? Basta una ka uno ni dong, ani. Kada yun. Shot na yan. Shot din. Uli na kaon mo ba? Kamera. Gawa sa ilong. Salamat sir, salamat. Lawa yan, hubog na mapit. Kaling orange. Tama na ko tinihalang kong tiyan. Halang kay. Thank you. Balik ka ron, balik. Balik ako ni baso. Pwede mo patang lamisa na? Uy, gro. Ay, ang paborito ni Matt. Ganun sila si Ana. Karan ko ni unya si Matt. Kaya sa tuwa-tuwa ang lahat, nilong Bumblebee ang Pagkahin mo na natin siya dito sa gitna. Picture daw sa unya. And high five with Bumblebee! Ano pa dyan? Ayaw kalupit. Daw ni Mimi ay ko. Ha? Napinti ka? May ala ka? Ay, kung saan yung regalo mo. So, anong sakilan? So much, Ma'am Nikki. Okay, paano naman si Ma'am Nikki, no? Grabe, nasa tono yung bird natin. Okay, this time, kung saan yung napili. Ano na, Bing? Laylay ka day. Okay, so first time na ito ang zebra ka makanta. Mana? Naman na, Okay, oh, like Google.
Unsay sound sa zebra, ma'am? Oo, magaling isang katanga. Okay, sige, pagiging natin si ma'am. Ready? Pagiging natin ang palakpaka para masasayaw. 1, 2, 3, Tutulit wala naman, uy. I-reels na nante. Ay, animal. Okay na? Uy, apurado. Excited. Ikaw, ya? Kanang masigo na sa nang bayan. Eto na. First time din in history na marinig natin kakanta ng happy birthday song. Oh, ayaw, Blino. Ay, sorry. Okay. Automatic pagod ni. Unsay sound? Half pa sa naong natabunan. Tulog tayo sa mga kids. Parang Anong apple sound ng rabbit kids? Visit. Ang sound ng rabbit. Sa tingyaw? Yung manggod siya doon. Kaya mura ka. Grabe. Lalo lang. Up, down. Yeah, siya talaga kayo. Tama ka na ba yun? Ready? 1, 2, 3, go! O, tik-atik. Tik-atik. Isa ka pungpong. Adanghan. Itong mangga, oy. Mangga yung lati, latinida. Yes! Wala pa ka naman. Wala mag-rapper ako ang rabbit. Uy, gadalit man. Gadalit. Okay. Mura na siya. Apple. Wala pa sa cellphone. Okay, this time, eto na. Okay, ladies and gentlemen. Cherry. Wala pa na sa fruit salad. Cherry. Manggod. Katong fruit nga. Fruit cocktail. Cincin. Ay, ko na lang po. Banana. Oh, saging. Okay. Ready? 1, Nice, saging niya. Saging. Anong binangay? Alam mo, rin siya. Sambal na lang. Okay na. For the go. Sunod. Palakpakan naman dyan. Grabe ha. Kasi itong araw na ito kasi kumakanta yung mga hayop dito sa harap. Okay. Now, punta naman tayo sa hippo. Okay, or hippopotamus. Saging ako, saging. Okay, sir. Anong sound ng hippo, sir? Ate, kaya ba ba? Ngayon, may talaga mabait sir na. Ilang may dapat. Alice, you like cat? Right? Ay, kasi nag-hippo na yan. Magpag-isa ito ka-cherry. Nag-isa ko ka-cherry para mag-dimple mo. Wow. Napurma na. Mana? Pusikuan. Yes! Thank you so much. Pasensya na po, nahubog ako. Hippo. Okay, ata yan. But anyways, palakpakan naman para sa mga players natin. Thank you so much, guys. Okay, this time, Kasi may nasa salad drama. Kuan, Gabi. Sa mo na, oy, parang pinakay. Kaya mo na binigtip. Saan pag binigtip ko? Okay, sago. Okay, ikaw. Takyong ka! Kagboy kayo. Silo ka, Raul. Okay, Erika. Ay, lupi. Yan. Kuha ka ng ano ba? Okay, now we will Ito. Gaya ni mo makahuna-huna kayo. Uy, ha, manggod. Mag-orange na mo. Orange. Alam ko na siya sa punsala. Wala ka banana. Okay, ready ka pa. Next, ikaw, sino naman gusto mong kasama sa gitna? Sa patong kantang watermelon. Dira tayong kuha. Watermelon na lang. Siya magsunod mo, yung mga anta. Papaya. Papaya na lang. Watermelon na lang kaya. Watermelon. Papaya. Wala mo na ito sa kanta. Pwede ka ng slice pa daan. Wala po. Cherry. Apple. Oh, na. Bahay kubo. Malawin ka lang. Arang talong. Ganon. Uti na lang sa pagkakas. Okay, Alex, Athena, and Amira. Okay, yan. Punta kayo dito. Dito na ba si Athena and Amira? Okay, so eto na. We will play our game, no? Ito, paborito ko ito. Ito na sila. Babalik ulit dito yung 7:29 suggestion. Bago. Ay, by time yun. So, right after this game. Okay, this oras na game. 7:40. 7:40 daw, mauman siya. 7:30. Ano na ko ng 7:39 yung mga. 7:39 niya, wala na ka, 1 minute na lang yung mga. Okay? So, di mo, banana? Okay, one more time. Ano, inabrihan o gisway na daan. Alex, you say palwa. Ay, tulad ng palwa. Bahala mo din ha. Okay.
Palwa. Okay, practice muna natin yung mga kids. Okay, ready? Palwa. 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 Paula. Palwa. Okay, dapat mabilis ha. Okay. Again. Palwa. Palwa. Very good. Palwa. 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 Very good. Palwa. Paula. Kato, siomay, sopaw. Mana? Isa pa. One. Palwa. Palwa. Wow. Paula. Palwa. Very good. Okay. Again. Palwa. Palwa. Very good. Okay. Practice ka. Okay. Ready. Okay, kids, ganito lang. Makinig mo na. Listen. Okay? Walang ibang sagot kundi palwa only ha. No other words than palwa. Palwa lang talaga. If nagsalita kayo na ibang words, nakasay sa palwa, out na kayo. Okay? Okay, ready? Let's start! Anong sasabihin? Palwa. Wala sa lamina. Okay, anong sasabihin? Palwa. Very good. Okay, palwa. Mana? Ready? Level 1 muna tayo. Ready? Pangalan ako banana. Okay, go! Palwa. Ito na alam eh. Paula. Alam siya. Palwa. Palwa. Okay. Thank you so much. Okay, let's continue. And palwa. Palwa. Minsan ito ma'am, hilaw pa man ko. May ilang na ako. Hilaw pa. I'm so sorry. Okay. Palwa. 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 Okay, palakpakan natin. Natin lang siya mahinog. Ang Ito. galing. Okay, let's continue. And go! Lalaki ko doon. Palwa. 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 Okay, yan. So dahil magaling na kayo, this time sasali na si Kuya. Okay? When I say palwa, you say? Okay, how about when I say Paula? Palwa. Palwa dapat. Okay, palwa pa rin. Okay? Palwa pa rin. Okay, remember? No other words, palwa lang. Pag ibang words yung sinabi nyo, out na kayo. Ready? And palwa. 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 Paula. Palwa. Palwa. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Okay, kamuntikan. Okay, wait lang. Kamuntikan lang. Okay. Ready and palwa. Cherry. Palwa. Palwa. Butang ma. Butang. Paula. Palwa. Paula. Palwa. Paulo. Maglamos bang kulong siya? Okay, sorry. Thank you so much. Okay. Ipalaminate. Go and Paulo. 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 Okay. I'm so sorry. Thank you so much. 5 na lang. Ready? Ano sasabihin? Palwa. Okay? Palwa. Ready? 1, 2, 3, and palwa. 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 Paulo. Palwa. 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 Paula. Palwa. Paulo. Paula. I'm so sorry. Thank you so much. 4 na lang. Ready? Okay, yung dalawang matitira sila yung winners natin. Ready? And palwa. Palwa. Paulo. Palwa. 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 Paulo. Hinog mo. Hinog lang na. Thank you so much. Maraming salamat. We take your seats, okay? Dito si Alex sa gitna. Okay. Alexander, Kuya, doon ka sa gilid. Okay, dito ka sa gilid. Ready? Come on, kids! Pero tilawan sa isa, no? Shot!
sila, saya. Nami, tilawi. Go, go. No. Jumpa. Blue. Go. Go. Shot. Okay ra. Kaya pa. Dili kay isog lang mo. Wala na po. Yawa makayaw. Ay. Apa na kadriyo? Anak ka, go. Masa may una ni. Masa una ka uno ni dong ani. Kada yun. Shot na yan. Shot din. Uli na kaon mo ba? Gawa sa ilong. Salamat sir. Lawi niya na hubog na mapit. Kaling orange. Tama na ko tinihalang kung diyan. Halang kayo. Thank you. Balik ni Ron, balik. Balik ako ni baso. Pwede mo tayong lamisa na? Uy, bro. Palandaan ba? Sige na, videoin na siya ninki. Labi ram blue. Uy, murag sipu. Look, makeup. Lami ang blue. Lami ang blue. Kane? Kana. Lulagon mo, no? No, lagi kay go kay. Lami ang blue. Kana. Oh. Isa lang ano? Salam, Diretso. Higay. Yapil mo ilong mo kay, ilong. Ay, lamit siya. Gina ya, sige na ya. Ya, kaya na nani mo ya. Alang gini ba? Wow, parang nothing happened. Alang. Kaya na may camera, wala, di ka na mulungan. Alang yun. Ito pa siya isa. Chaser niya. Mana to hot sauce? Mana? Go. Kani blue? O kanang blue, kana ya. Lami na ya. Ano siya lemonade? Pero halang. Go. Lami siya, alang. Wala may pizza. Ang gwapong bata. Nakay lashes. Ayun. Na, green. Buka po na. Lami. Lami, yapon. Go. Green. Lami, yapon. Straight tulog yun, tulog. No. Green na po. Go kay green. Dali ay, Catherine din ah. Kino? Green. Ipikasen. Ay, ipikasen. Para sa tamol. Itong green. Itong green. Gani, gidala. Green na. Ani. Ito yan. Ayang. Shot na. Mamaod yung mashake. Bullshit! Iya pa yung ano. Na, 1, 2. Kaya kayo. Kanya na ba? 1, 2, 3, go. Good. Lalaki man ka. Init yung baba. Sige na. Lalaki. Kani daw ya oh. Kana oh, kanang mga ano. Ipikasen. Ipikasen. Ala ka guwapa. Beautiful eyes. Beautiful eyes niya. Tanghulo. Oh, wait lang. Yes, so hello, good evening everyone, and of course, welcome to our venue for Manoy, tingog ba? 5th birthday, 7th Manoy. 5th birthday celebration. Sa mga karating welcome po, and of course, we are about to start with the big program. So, while waiting for the celebration to officially kick off, and but if you feel a little bit hungry, and syempre sa mga bisita natin na kanina pa po, just enjoy your company habang hindi pa po nagsisimula ang ating celebration. Next is this one. Be seated dito po sa harap para po mas madali silang manalo ng prizes for our games later on.
kasama ang heroes and mascots Central. All the way from the city of Fruits and Highland Springs, Kita. Next is burger. And so once again, sa mga kakasing lang, welcome po to Alex 5th birthday celebration. And for those kids, yan, hindi na nakapag-face paint. Yan, meron po tayong face painting na sa likod. Hindi mo ito bago na eh. Sa dulo. Punta lamang kayo doon para makapag-face paint. Ako na, ganina. Nagilis puro pa ako. And for the first Ayun, naka-lipstick pa eh. Naka-lipstick. Enjoy your company. Sa filter na eh. Part 2. Tanghulog. Alam mo yung tanghulog, guys? Nagimingaw na ko baka gusto niya nga. Dudok mo tapos siya. Mga asay girl. Lame. Dili kita kiss, dili ka ita pa. Tama-tama lang. Parang kong kaon. Ayun. Pancake? Pancake ingat mo. And so once again, good evening everybody. And of course, simulan na natin itong celebration na ito. First lahat ng kids natin, please, dito tayo sa harapan mo po. Dahil this time, we will be having some games, no? Bago na. Last is cream wrap. Creep. Sa Creep. We will be playing the game for the Bring Me Game. Okay, so syempre, wala mo na tatakbo hanggang ito sila sabing go. And mommies, daddies out there na sa likod po, ayan, tulungan po natin yung mga bata para po makakain sila ng prizes. Okay, so let's start. Are you ready, kids? Ang hira, are you ready? Okay, now let's